जय श्रीकृष्ण शुभ सकाळ नमस्कार दर्शक बंधु माधव पवित्रवाणी राशिफल कार्यक्रम रे आपण मानकु स्वागत। प्रिय दर्शक बंधु आज आम जानिबा टैरोट कार्ड माध्यम रे 12टी राशि राशिफल प्रथमे मेष राशि ठारू आरंभ करी मीन राशि पर्यंत। ता पूर्व मोर प्रिय दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आजिर दिनचर्चा विषय रे। आज अपमृत्यु पितृंकर निमित्त श्राद्ध जो पितृ पितामह ने अपमृत्यु जाती अस्त्र शस्त्र हो बा जानवाहन हो सेमानंकर पितृ से पितृपुरुष मानकर पई आज श्राद्ध आज दिन से अति उत्तम होता है। शिव उपवास पंडित सभार उपसभापति स्वर्गत गौरीशंकर दास माने पुण्यतिथि। प्रिय दर्शक बंधु आज आश्विन मास बा कन्या मासर 15 दिन अक्टोबर 1 तारिख मंगलवार। आज आम जदि देखा जन्म होता शिशुर सिंह राशि क्षेत्रीय वर्ण नरगण अपराह्न 4:51 पर कन्या राशि वैश्य मतांतर शूद्र वर्ण नरगण। आज मृत्यु व्यक्तिर एक पाद पुष्कर दोष दिवा 10:15 पर 2 पाद पुष्कर दोष। फल कृषि संतान और वंशहानि होमादि शांति अन्न वस्त्र स्वर्ण मासदन और घृतकांस्य दान। चतुर्दशी श्राद्ध आजिर निषिद्ध खाद्य बिरी भोजन निषेध। रात्रि 9:13 पर आमिष भोजन निषेध। आजिर धर्मकृत्य अद्य अस्त्र शस्त्र हत आकस्मिक दुर्घटना द्वारा बा अपमृत्यु जनित जो माने होती मृत्यु पितृंक निमंत आज तर्पण और श्राद्ध कर्तव्य यथा। प्रिय दर्शक बंधु एबे आमे जानिबा जे अशुभ बेला संपर्क रे बा 12 बेला बा अशुभ बेला 7:33 पर 9:27 मध्य अशुभ बेला बा 12 बेला। काल बेला कहले दिवा 1:34 पर दिन 3:27 मध्य। काल रात्रि कहले 7:23 पर एवं 9:27 मध्य। आजिर शुभ बेला बा अमृत जोग प्रातरु दिवा 6:27 मध्य दिवा 7:15 पर पुणी 11:15 मध्य। रात्रि 7:54 पर 8:42 मध्य। रात्रि 9:24 पर 11:55 मध्य। आज रात्रि 1:32 पर पुणी 3:38 मध्य। 3:43 पर पुणी 5:39 मध्य। महेंद्र जोग प्रातः दिवा 8:04 मध्य। प्रिय दर्शक बंधु ये थिला आजिर दिन चर्चा विषय कार्यक्रम। एबे आमे आसंतु कार्ड माध्यम 12टी कार्ड बाहर करिबा। एई 12टी कार्ड रे 12टी राशि संपर्क रे आमे संक्षेप रे जानिबा देखिबा कोन आसुची 12टी राशि रो राशिफल। जय श्री कृष्ण। प्रिय दर्शक बंधु प्रथमे जानिबा मेष राशि विषय रे। मेष राशि ये कार्ड आसीची 5 ऑफ सोर्स। आज आपण कौन सी कार्य रे फेलुअर हो पारंती। आपण को भीतर किसी सत्यतार आज अभाव रही पारे एवं बंधु मानक सह हो किंबा कौन सी कार्य को नहीं हो जोगाजोगर अभाव देखा जाउछि। ये नेगेटिव कार्ड अछि। रिलेशनशिप रे आज आपण को भीतर युक्तितर्क हो पारे कौन सी कथा को लेकिन क्या ठकिबा जोगु मनीष लाइफ रे एमती केते बेले बेले होई थाए। तेणु आपण द्वारा कौन भूल कार्य मध्य हो पारे सावधान रुहतु। जीवन साथी अलगा हो पारती कि आपण कौन भूल बुझाणा हो पारे। जदि आपण किसी खराब होची तेबे आपण परिवार लोक हो कि कौन भल लोक ठारू साहाय्य नेबा उचित अछि। जदि सिंगल अछंती मोर प्रिय भाई भणी माने का सो अफेयर रे अछंती तेबे तांको ठारू आज दूरे जांतु। आपण को से अंधार रखी कार्य प्राय करूछंती। देखिबा जदि कैरियर एवं मनी बाबद रे टेंशन रहिबे
କାହା ସହ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହେଇପାରେ ପଇସାକୁ ନେଇକି ଆପଣ ଚିନ୍ତିତ ଆଜି ରହିପାରନ୍ତି ଚିଡ଼ିକି ଚାକିରି କିମ୍ବା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଛାଡ଼ିଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଇପାରେ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେବାର ଯୋଗ ବି ଦେଖାଯାଉଛି ନିଜ ଲଢ଼େଇ ନିଜେ ଆଜି ଲଢ଼ିବେ ଏମିତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଶାନ୍ତ ଆଜି ରହିଯାନ୍ତୁ କୌଣସି ଜାଗାରେ ପଇସା ପତ୍ର ଆଜି ଇନଭେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଲସ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଯାଉଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମେଣ୍ଟାଲ ପ୍ରେସରରେ ପଡ଼ିପାରେ ଆଉ ଯାହାକି ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ଠାରୁ ଆପଣ ଆଜି ଦୂରେଇକି ରୁହନ୍ତୁ ନଚେତ୍ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଦେଉଛି ଆଜି ଗୋଟିଏ ଦିନ ଆପଣ ଟିକିଏ ନିରବି ରହିଯାନ୍ତୁ ସମସ୍ୟା ଅଟୋମେଟିକ୍ ସମସ୍ୟା ବାଟରେ ଚାଲିଯିବ ଆଜି ମୋର ପ୍ରିୟ ମେଷ ରାଶି ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯଶ ହାନିର ଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରେ ତେବେ ଏଇଠି ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି ମୋର ପ୍ରିୟ ମେଷ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଭଉଣୀ ମା ଝିଅ କେହି ବି ଥାଇପାରନ୍ତି ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ବିବାହ ବିଳମ୍ବିତ ହେଉଛି ମଙ୍ଗଳ ଦୋଷ ରହୁଛି କନ୍ୟା କୋଷ୍ଠୀରେ ଯେଉଁ ମଙ୍ଗଳ ଦୋଷ କଥା କୁହାଯାଏ କିମ୍ବା ପୁରୁଷ କୋଠିରେ କୌଣସି ମଙ୍ଗଳ ଦୋଷ କଥା କୁହାଯାଏ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିବାହ ଅଧିକ ଦିନ ହୋଇଗଲାଣି ହେଇପାରୁନି ବୟସ ଅଧିକ ହୋଇଯାଉଛି ତେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ କନ୍ୟାକୁ ବୈଧବ୍ୟ ଯୋଗ କୁହାଯାଇଥାଏ ମଙ୍ଗଳ ଦୋଷରେ ବିବାହ ବିଳମ୍ବ ମଙ୍ଗଳ ଦୋଷ ବିବାହ ପରେ ନାନା ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ମଙ୍ଗଳ ଦୋଷ ଥିଲେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ମନାନ୍ତର ତାହେଲେ ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ମଙ୍ଗଳ ଦୋଷଙ୍କ ପାଇଁ ଘଟିଥାଏ ତେବେ ଯାହାକି ଏକ ଉପାୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜି କହୁଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଶିଙ୍କୁ କହିବି ଆପଣମାନେ ଯଦି କେହି ପ୍ରାୟ ବିବାହ ବୟସ ଗଡ଼ିଗଲାଣି ବିବାହ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମିଳିବ ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ କାହାରି ପରାମର୍ଶ ବି ଆବଶ୍ୟକ ଆପଣଙ୍କୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଉପାୟଟି ମୁଁ କହୁଛି ଏ ଫଳ ପାଇଁ ସୁଖରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ ହେବ ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଯେକୌଣସି ମଙ୍ଗଳବାର ଠାରୁ 6 ଗୋଟି ମଙ୍ଗଳବାର ମାତ୍ର 6 ଗୋଟି ମଙ୍ଗଳବାର ଏହି ନିମ୍ନୋକ୍ତ ବିଧିକୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ହୋଇଥାଏ 6 ଗୋଟି ମଙ୍ଗଳବାର ଅର୍ଥାତ୍ 6 ଥର ମଙ୍ଗଳବାର ପ୍ରତିଟି ମଙ୍ଗଳବାର 54 ଗୋଟି ଲାଲ ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ଲାଲ ସୂତାରେ ଗୁନ୍ଥି କନ୍ୟା ସ୍ନାନ ସାରିବା ପରେ ପୁରୁଷ ବା କନ୍ୟା ସ୍ନାନ ସାରିବା ପରେ ଲାଲ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ଉକ୍ତ ମାଳା ସହିତ ଧୂପ ଓ ଭୋଗ ନେଇ କୌଣସି ଦେବୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ବା ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ ମନ୍ଦିରରେ ଦେବୀଙ୍କୁ ମାଳା ଅର୍ପଣ କରି ନିଜର ମନୋକାମନା ଜଣାଇବ ତାପରେ ଘରକୁ ଆସି ପିମ୍ପୁଡ଼ିକୁ ଚିନି ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଦେଇଦେବ ସେଇ ଦିନଠାରୁ ନିରାମିଷ ଭୋଜନ କରିବ ଏପରି 6 ଗୋଟି ମଙ୍ଗଳବାର ପାଳନ କରନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଦେଖିବେ ମଙ୍ଗଳ ଦୋଷ ଖଣ୍ଡନ ହେଇଯିବ ବୈଦବ୍ୟ ଯୋଗ ଥାଏ ଯଦି କଟିଯିବ ବିବାହ ବିଳମ୍ବ କଟିଯିବ ବିବାହ ପରେ ଯେଉଁ ନାନା ସମସ୍ୟା ଦୁଃଖ ଦେଖା ଦେବାର ଥାଏ ତାହା ମଧ୍ୟ କଟିଯିବ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କର ଖୁସି ନିଶ୍ଚିତ ରହିବ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଯେ କି ବୃଷ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୋର ପ୍ରିୟ ବୃଷ ରାଶି ଆଜି ଆପଣ ବିବାଦଗ୍ରସ୍ତ ରହିଲା ପରି ପ୍ରାୟ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଇଏ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଭଲ ଶାନ୍ତ ନିରବତା ସବୁ ରହିବ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ସବୁ କାମକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନିରବ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ ଆପଣ ବହୁତ ପଜିଟିଭ୍ ଫିଲ୍ କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିସାରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ ଅଯଥା ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବେ ନାହିଁ ଆପଣ ବୁଝିଯାଇଛନ୍ତି ଯିଏ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ଚାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ଆପଣ ମିଶିବେ ଅଯଥା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ନୁହଁ ଆପଣ ନିଜ ଉପରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ କାରଣ ଅତୀତରେ ଆପଣ ବହୁତ ଖରାପ ସିଚୁଏସନକୁ ବାରମ୍ବାର ଦେଖିଛନ୍ତି ସେ ସବୁକୁ ଛାଡ଼ି ନିଜେ କେମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ ସେହି ଭାବନାକୁ ନେଇ ଆପଣ ବୁଝିଯିବେ ସବୁକିଛି କାହାକୁ କେଉଁଠି କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼େ କେଉଁ ଜିନିଷକୁ କେମିତି ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ଏସବୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି କି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ କ'ଣ ପଢ଼ିବେ କେଉଁ କାମ କରିବେ ଆପଣ ଯାହା ବି କରୁଛନ୍ତି ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ ଭରସା ସହ କାମ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମିଳିଯିବ ଆପଣ ଯଦି ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରମୋଶନ ମିଳିବାର ବହୁତ ଚାନ୍ସ ବି ରହିଛି ମୋର ପ୍ରିୟ ବୃଷ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିପାରେ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଦେଖି ଚାହିଁ ବାଛିବେ ଭଲ ମନ୍ଦ ବିଚାର କରି ବାଛିବେ ଆଉ ଯେତେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖି ଶାନ୍ତି ଭାବରେ କାମ କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଭୁଲ ସବୁ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କଣ୍ଡିସନ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଡ ସମୟ କହୁଛି ଆପଣ କିଛି ସଞ୍ଚୟ କରିବାର କିଛି ପଇସା ରଖିବାର ସୁଯୋଗ ବି ହେଇପାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଥା କହିଲେ ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ ଦିନର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାରେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ସୁଧାର ଆସୁନାହିଁ ତେବେ ଯେତେ ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି ତାକୁ ବର୍ଜନ କରନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ବୃଷ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ତେବେ ଏହି ବୃଷ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଯଦି ଏସବୁକୁ ହେୟ ଜ୍ଞାନ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ବିବାଦଗ୍ରସ୍ତରେ ଫସିଯିବେ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଯେକୌଣସି ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି ତାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ ନ କଲେ ପେଲି ନେଉଛି ଚାଲିଯିବ କିନ୍ତୁ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ସମୟ ଏମିତି ଆସିବ ଆପଣ ଫସିଯିବେ କଥାରେ ଅଛି ନଈ ପଡ଼ିବ ଯେତିକି ବେଳେ ବିଧାୟ ମାରିବେ ସେତିକି ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ଖରାପ ଥିବ ସେହି ସମୟରେ ଦେହ ବି ଖରାପ ହେଇଯାଇପାରେ ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ କରୁଛନ୍ତି ତା ଦେହରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ କୌଣସି ଅଭ୍ୟାସଗତ ଯଦି ରଖିଛନ୍ତି ତାକୁ ବର୍ଜନ କରନ୍ତୁ
ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦିନ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ରହିବ। ତେବେ ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ମୋର ପ୍ରିୟ ବୃଷ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବିବାହ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ମାନେ ମଙ୍ଗଳ ଦୋଷ ଥିଲେ ତାର ପ୍ରତିକାର କିପରି କରିବେ। ବିଳମ୍ବ ବିବାହ ହେଉଛି ବୟସ ଅଧିକ ହେଇଗଲାଣି, ତେବେ କ'ଣ କରିବେ, এই ବିଳମ୍ବ ବିବାହ ବା এই ଯେଉଁ ମଙ୍ଗଳ ଦୋଷ ରହିଲେ କନ୍ୟା ବୈଧବ୍ୟ ଯୋଗ ହୋଇଥାଏ, ବିବାହ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥାଏ, ନାନା ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ଭୋଗ ହୋଇଥାଏ, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ମତାନ୍ତର ମଧ୍ୟ ଘଟିଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା କୌଣସି ମଙ୍ଗଳବାର ଠାରୁ 6 ମଙ୍ଗଳବାର এই ନିମ୍ନୋକ୍ତ ବିଧି ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି, ଯାହାକି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମଙ୍ଗଳବାର ଯୌବନ ଗୋଟି ଲାଲ ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ଲାଲ ସୂତାରେ ଗୁନ୍ଥି କନ୍ୟା ବା ପୁରୁଷ ସ୍ନାନ ସାରିବା ପରେ ଲାଲ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ଉକ୍ତ ମାଳା ସହିତ ଧୂପ ଓ ଭୋଗ ନେଇ ଯେକୌଣସି ଦେବୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଦେବୀଙ୍କୁ ମାଳା ଅର୍ପଣ କରି ନିଜର ମନସ୍କାମନା ଜଣାଇବେ। ତାପରେ ଘରକୁ ଆସି ପିମ୍ପୁଡ଼ିକୁ ଚିନି ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଦେଇ ସେହି ଦିନଠାରୁ ନିରାମିଷ ଭୋଜନ କରିବେ। ଏହିପରି 6 ଗୋଟି ମଙ୍ଗଳବାର ପାଳନ କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମଙ୍ଗଳ ଦୋଷ କଟିଯିବ, ବିବାହ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ମାଙ୍ଗଳିକ ଦୋଷରୁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରୁନି ତାହା ମଧ୍ୟ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ ମତାନ୍ତର ହେଉଛି ମାଙ୍ଗଳିକ ଦୋଷ କାରଣରୁ, ତାଙ୍କର ବି ସେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେଇଯିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମିଥୁନ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମିଥୁନ ରାଶି, ମୋର ପ୍ରିୟ ମିଥୁନ ରାଶି, ये बृहस्पतिଙ୍କର କାର୍ଡ ଆସିଛି। ଆପଣଙ୍କର ଆସୁଥିବା ସମୟ କେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଆସିପାରନ୍ତି ଯିଏକି ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ସେ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ହୁଏତ ମହାରାଣୀ କିମ୍ବା ଲଭ୍ ପାର୍ଟନର ହେଇପାରନ୍ତି। ସେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବଦଳି ଦେବାର ଏକ ଆଭାସ ଜଣାଯାଉଛି। କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଘର ନୂଆ ସଦସ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ କେହି ବନ୍ଧୁ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରନ୍ତି। ଯାହା ବି ହେଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି କିଛି ଖୁସି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ଯୋଗ କହୁଛି। ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ, ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟ ମାନେ ନିଆରା ବ୍ୟବସାୟ କରିପାରିବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଉତ୍ତମ ପାଠ ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ ମନୋନିବେଶ କରିବେ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ମିଥୁନ ରାଶି, ଆଜି ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଦର ସମ୍ମାନ ମିଳିବ। କେହି ଭଲ ପାଇବାରେ ବାନ୍ଧି ରଖିପାରନ୍ତି, ନଚେତ ଆପଣ କାହାକୁ ବି ବାନ୍ଧିକି ରଖିପାରନ୍ତି। ତେବେ ଏଇଠି ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ମିଥୁନ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଗୋଷ୍ଠୀରେ ମଙ୍ଗଳ ଦୋଷ ରହୁଛି, ଏହି ମଙ୍ଗଳ ଦୋଷ କାରଣରୁ କନ୍ୟାକୁ ବୈଧବ୍ୟ ଯୋଗ ଲାଗୁ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ମଙ୍ଗଳ ଦୋଷ କାରଣରୁ ବିବାହ ବିଳମ୍ବ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ମଙ୍ଗଳ ଦୋଷ କାରଣରୁ ନାନା ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହି ମଙ୍ଗଳ ଦୋଷ କାରଣରୁ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ମତାନ୍ତର ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଘଟିଥାଏ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ମିଥୁନ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଉପାୟ, ମାଧବ ପବିତ୍ରବାଣୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏହି ଉପାୟକୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିକି ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏଭଳି ଘଟଣାରେ ଉପନୀତ ଅଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ସେମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ। ଆପଣ ମଙ୍ଗଳବାର ଠାରୁ ଯେକୌଣସି ମଙ୍ଗଳବାର ଠାରୁ 6 ଗୋଟି ମଙ୍ଗଳବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ନିମ୍ନୋକ୍ତ ବିଧିକୁ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ତାକୁ ମାନନ୍ତୁ। ପ୍ରତିଟି ମଙ୍ଗଳବାର 54 ଗୋଟି ଲାଲ ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ଲାଲ ସୂତାରେ ଗୁନ୍ଥି କନ୍ୟା ବା ପୁରୁଷ ସ୍ନାନ ସାରିବା ପରେ ଲାଲ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ଉକ୍ତ ମାଳା ସହିତ ଧୂପ ଭୋଗ ନେଇ ଯେକୌଣସି ଦେବୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ବା ଦେବୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ବା ଗ୍ରାମ ଦେବୀ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଦେବୀଙ୍କୁ ମାଳା ଅର୍ପଣ କରି ନିଜର ମନୋକାମନା ଜଣାଇବେ। ତାପରେ ଘରକୁ ଆସି ପିମ୍ପୁଡ଼ିକୁ, ଯେଉଁଠି ପିମ୍ପୁଡ଼ି ମଳା ଥିବ ଦେଖିବେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଚାଲୁଥିବେ, ଚିନି ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଦେଇ ସେହି ଦିନଠାରୁ ନିରାମିଷ ଭୋଜନ କରିବେ। ଏହିପରି ମାତ୍ର 6ଟି ମଙ୍ଗଳବାର ପାଳନ କରି ଦେଖନ୍ତୁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମିଥୁନ ରାଶି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିବାହ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି ବା ବିବାହ ପରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବାରମ୍ବାର ମତାନ୍ତର ହେଉଛି କିମ୍ବା ବୈଧବ୍ୟ ଯୋଗର ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି ଆଉ ଦେଖିବେ, କିମ୍ବା ବିବାହ ପ୍ରକାରେ ନାନା ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ମାଡ଼ି ପଡ଼ିଛି, ତାର ସମସ୍ୟା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ହେଇଯିବ। ମାଧବ ପବିତ୍ରବାଣୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇଏ ଏକ ବଡ଼ ଖୁଲାସା। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଯେ କର୍କଟ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। କର୍କଟ ରାଶି, ଆଜି କହିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣ ବହୁତ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ କିଛି ଅର୍ଥ ଆସିବାର ଯୋଗ କହୁଛି। କିଛି ନୂଆ ନୂଆ କାମ, କିଛି ପ୍ରାୟ କୌଣସି ନୂଆ ଜିନିଷରେ ମୁଣ୍ଡ ଭର୍ତ୍ତି କଲା ପରି ଲାଗୁଛି। କୌଣସି କାମ ଶିଖିବା ପାଇଁ ମନସ୍ତାପ ପ୍ରାୟ ମନ ଭିତରକୁ ଆଜି ଆସିପାରେ କିମ୍ବା କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯେଉଁ କାମ କରିବେ ଭାବିଚିନ୍ତି କରିବେ ଆଜି ନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କ୍ଷତି ବି ହେଇପାରେ। ଆପଣ ଟିକେ ଆଜି ଯତ୍ନହୀନ ରହୁଛନ୍ତି। ଚଞ୍ଚଳତା ସ୍ଥିରତା ମନ ଭିତରେ ଆଜି ନାହିଁ। ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଶିଖନ୍ତୁ, ଶିଖିକି କାର୍ଯ୍ୟରେ ହସ୍ତ ଦିଅନ୍ତୁ, ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମିଳିବ। ଯଦି କୌଣସି ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଭାବୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା ନୂଆ ରିଲେସନସିପ୍ ହେଉ, ନୂଆ ସାଙ୍ଗ ହେଉ, ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟ ହେଉ, ଯାହା ବି କିଛି କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କରନ୍ତୁ, ଭାବି ଚିନ୍ତି କରନ୍ତୁ, ନଚେତ ବଡ଼ମାନଙ୍କର ମତାମତ ନେଇକି କରନ୍ତୁ। ତା ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଫଳତା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ କର୍କଟ ରାଶି, ଯେହେତୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଘାତଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଗ ରହୁଛି, ତେଣୁ ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ରହିବ। ରିଲେସନରେ କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିପାରେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ନୂଆ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବେ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ କର୍କଟ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଏମିତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବୟସ ଅଧିକ ହେଇଗଲାଣି ସେମାନେ ବିବାହ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ
विवाह करिपारुनाहांती जाकि कन्या कोष्ठी रे मंगल दोष रहुची से मंगल दोष कारणरू से माने बहुत बयस गढ़ी जाउची मनस्ताप करूछंती ए मंगल दोषक पई मु एक उपाय कहूची आपण ताको नोट करके रखी कार्य रे लगांतु निश्चित सफलता आपनको प्राप्ति हबो कोन करिवे ना 6 गोटी मंगलवार ठारू जे कोनसी मंगलवार ठारू 6 गोटी मंगलवार एई उपाय को पालन करंतु प्रतिटी मंगलवार 54 गोटी लाल मंदार फूल लाल सूतारे गुंथि कन्या संतान माने स्नान सारिबा परे बा पुरुष बा कन्या स्नान सारिबा परे लाल वस्त्र पिंधि से उक्त माला को कौन धूप और भोग नहीं जे कौन देवी मंदिर रे देवी को माला अर्पण करी निजर मनस्कामना जनाई तापर घर को आसीबो और पिंपुड़ी माने जोठारे थिबे पिंपुड़ी को चिनी किछि अरुआ चाउल देई सेही दिन ठारू निरामिष भोजन करिवो एही परि 6 गोटी मंगलवार पालन करी देखंतु आपनकर प्रतिबंधक साजुथिबा विवाह निश्चित भाव में विवाह होई जिवो किंबा ए मंगल दोष थाई कि जदि स्वामी स्त्री भितर किछि मनमतांतर होउची ता मध्ये कटि जिवो एबे आसंतु जानिबा जे कि सिंह राशि विषय सिंह राशि मोर प्रिय सिंह राशि जेहेतु आज श्री चंद्र जोग आपणकर देखा जाउछि एई श्री चंद्र जोग कारणरू आज कथा कहले आपण एकुटिया रहिबा को आज पसंद करिवे निजे निज सहित टाइम स्पेंड करेंगे जदि आपणकर बहुत समस्या चलुची तेबे निजे एकुटिया स्थिर मन में भावंतु चिंता करंतु समस्यार समाधान आपनको मिल जिवो बहुत ज्ञान रहिबो आपणक भितरे आज मनी कैरियर व्यवसाय कथा मुझे कहबी मोर प्रिय सिंह राशि भाई भौणी माने निज कैरियर एवं निज पैसा प्रति आपण बहुत फोकसिव रहिबे कि कौन कले केउ बाटरू पैसा रोजगार हेबो आपनको बारंबार भावना आज जागृत कराइबो स्वास्थ्य कथा देखिले आपण को विश्राम करने को समय मिलूना आपण ऊपर बहुत ओवरलोड रहिबो बहुत दायित्व रहुची जापई आपण स्वास्थ्य खराब रहुची विश्राम करंतु स्वास्थ्य समस्या दूरे जिवो और निज अंतरर कथा शुणुतु आगकू बढ़ंतु आ रिलेशन कथा मुझे कहबी मोर प्रिय सिंह राशि भाई भौणी माने आपण निज ऊपर अधिक ध्यान देउछंती निज कैरियर ऊपर अधिक ध्यान देउछंती रिलेशनशिप बुझाबणार अभाव टिके देखा दउछि ये जेहेतु मंगलंकर कार्ड अच्छी आपन को कौन मार्गदर्शन आज आवश्यक पड़ुछि घर परिवार दाम्पत्य जीवन मध्यम रहिबो व्यवसाय माने महाजन गुरुजन अर्थात लाइफ पार्टनर को परामर्श नहीं पारंती विद्यार्थी माने परामर्श रे विद्या अध्ययन आज करिवार सौभाग्य पाइबे किंतु श्रीचंद्र जोग अच्छी तेणु आपंकर दिन मध्यम धरण रोचे भावी चिंती प्रत्येक कार्य को आप हाथ को नियंतु निश्चित भाव में उपकृत हेबे तेबे मोर प्रिय सिंह राशि भाई भौणी माने जो मानकर बयस अधिक हो गलानी विवाह करि पारुनांती किंबा जो माने स्वामी स्त्री भितर बारंबार मतभेद देखा दउची मनंतर देखा दउची किंबा जो माने विवाह परे नाना प्रकार दुख भोगुचंती सेमानक पई मो एक सुंदर उपाय कहूची मंगल दोषर खंडन किपरि हेबो ता आपण पालन करंतु निश्चित उपकृत हेबे जे कोनोसी मंगलवार ठारू 6 गोटी मंगलवार एई उपाय को पालन करंतु प्रतिटी मंगलवार 54 गोटी लाल मंदार फूल लाल सूतारे गुंथि कन्या हो बा पुत्र हो स्नान सारिबा परे लाल वस्त्र पिंधि उक्त माला सहित धूप और भोग नहीं कौन देवी मंदिर को जातु कि ग्राम देवी मंदिर को जातु यही माला को देवी को अर्पण करूँ निजर मनस्कामना जनातु तापरे घर को आसतु पिंपुड़ी माने जो चल प्रचल करुँचे किसी अरुआ चाउल किसी चीनी गोलाई दे दिंतु से पिंपुड़ी मलारे से दिन ठारू मन रखु मोर प्रिय सिंह राशि निरामिष भोजन करिवो एवं 6 गोटी मंगलवार ये उपाय पालन करंतु देखिए आपनकर मंगल दोष निश्चित खंडन हम यही मंगल दोष खंडन हेले आपण निश्चित भाव में विवाह विलंब दूर हो वैधव्य जोग दूर हो नाना विवाह पर जो मैंने दुख भोगुंट ता भी दूर हो दाम्पत्य जीवन में बारंबार मतांतर मनांतर देखा दूसरे स्वामी स्त्री भितर ता भी दूर हो आसतु जाना जे कि कन्या राशि विषय मोर प्रिय कन्या राशि जदि मु कहबी ये कन्या राशि ये पॉजिटिव कार्ड आसी ये यार माने आपनकर सफलता आपनकर ख्याति आपनकर हाथ मुठार आज रहिबो आज आपनको कोनोसी स्थान किछि धन प्राप्ति होबार जोग कहूची आपनकर सब कार्य सफल हेबो कोनोसी द्रव्यर अभाव आज देखा जाउ नहीं आज आपन लाइफ रे कोनोसी पुरुष किंबा कोनोसी व्यक्ति आसी पारंती जा द्वारा आपन कोनोसी कार्य को नै सिद्धि आरंभ करिवे से सब आड़ आज आपनको सफलता मिलुची ये पॉजिटिव कार्ड अछि बहुत सुंदर कार्ड अछि घर परिवार दाम्पत्य जीवन आच्छादित रहिबो किछि स्वप्न साकार हेला परि लागुची जा कि लव रिलेशन
ମୋଡ଼ ନେଇପାରେ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଭଲ ବ୍ୟବସାୟ କରିବେ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ କରିବେ। ଏଇଠି ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛି ମୋର ପ୍ରିୟ କନ୍ୟା ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ମଙ୍ଗଳ ଦୋଷ ରହୁଛି, ମାନେ କନ୍ୟା ବୈଧବ୍ୟ ଯୋଗ ଜଣାଯାଉଛି, କିମ୍ବା ବିବାହ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି, ବୟସ ହେଇଗଲାଣି, କିମ୍ବା ବିବାହ ହେଇସାରିଲା ପରେ ନାନା ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ଲାଗିକି ରହୁଛି, ଦୁଃଖ ଛାଡ଼ିକି ଯାଉନାହିଁ, କିମ୍ବା ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ବାରମ୍ବାର ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ ମନମତାନ୍ତର କଳି ଝଗଡ଼ା ଲାଗି ରହୁଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଏକ ଉପାୟ କହୁଛି, ସେ ଉପାୟକୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ। ମାଧବ ପବିତ୍ର ବାଣୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତରଫରୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉପକୃତ ହେବେ। ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀ, ମା ମାଉସୀମାନେ। କ'ଣ କରିବେ ନା, 6 ଗୋଟି ମଙ୍ଗଳବାର এই উপায়টি পালন করিবে। প্রতিটি মঙ্গলবার যৌবন গোটি লাল মন্দার ফুল লাল সুতারে গুন্থি কন্যা হো বা পুরুষ মানে পুত্র হো স্নান সারিবা পরে লাল বস্ত্র পিন্ধি উক্ত মালা সহিত ধূপ ভোগ নেই যেকୌଣସି ଦେବୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଦେବୀଙ୍କୁ ମାଳା ଅର୍ପଣ କରି ନିଜର ମନସ୍କାମନା ଜଣାନ୍ତୁ। ତାପରେ ଘରକୁ ଆସି ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଯେଉଁଠାରେ ମାନେ ମଳା ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି ବା ଯାତାୟାତ କରୁଛନ୍ତି, ଚିନି ଆଉ କିଛି ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେଇଦିନ ଠାରୁ ନିରାମିଷି ଭୋଜନ କରନ୍ତୁ। ଏହିପରି 6 ଗୋଟି ମଙ୍ଗଳବାର ଆପଣମାନେ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ବିବାହ ବିଳମ୍ବ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ବିବାହ ପରେ ଯେଉଁ ନାନା ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ଘଟିଯିବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ମନ ମତାନ୍ତର ଯାହା ରହୁଛି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଦୂରୀଭୂତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତୁଳା ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ତୁଳା ରାଶି, ये 8 ऑफ पेंटाक्लस कार्ड आसी, ये शनिकर कार्ड आसी, ये पॉजिटिव कार्ड अच्छी। आपन जहाँ भी आज कार्य करुँचे एकाग्रता सहित करंतु, सफलता निश्चित प्राप्ति हेबो। ये कार्डर अर्थ कैरियर क्षेत्र में नुआ चाकरी सफलता देवार सूचना भल दउछि, किंबा व्यवसाय आरंभ करि पारंती। आपनक पई शुभ समय अच्छी। स्वास्थ्य क्षेत्र में जदि किसी समस्या रही ता दूरीभूत हेबो, स्वास्थ्य भल रहिबो। ये कार्ड सूचना दउछि आपनक निश्चित किछि भल सफलता निश्चित भाव में मिलिबो। घर परिवार दाम्पत्य जीवन बहुत भल रहिबो। लव रिलेशन उत्तम रहिबो। व्यवसाय माने किछि नुआ करी आरंभ करि पारंती। समय भल अछि, सफलता निश्चित मिलिबो। छात्र छात्री माने एकाग्रता सहित पाठ पढ़ंतु, सफलता मिलिबो। आगो भल रिजल्ट भी आसीबो। ये शनिकर कार्ड जेहेतु अछि पॉजिटिव कार्ड, आपनकु लक्ष्य निर्धारित जदि करिनांती लक्ष्य निर्धारित करी अक्लांत परिश्रम करि चलंतु, आगो आपनकु सफलता निश्चित भाव में मिलिबो। मोर प्रिय तुला राशि, आज आपनकु निश्चित भाव में कोनोसी स्थान अर्थ मिलिबार जोग कहूछि। आपनक हाथकु किछि अर्थ आसीबार जोग प्राय जणा जाउछि। तेबे এই তুলারাশি ব্যক্তি যদি বয়স হয়ে যাই, বিবাহ বিলম্ব হচ্ছে, যদি বিবাহ হয়ে সারিছি, বিবাহ পরে পরে দুঃখ লাগি রয়েছে, যদি স্বামী স্ত্রীଙ୍କ ভিতরে বারম্বার মনান্তর ঘটুছি, তাহলে মু এক সুন্দর উপায় কହୁছি, মানে মঙ্গল দোষর উপায়। ইয়ে বহুত মহত্ব উপায়, বহুত ব্যক্তিଙ୍କ জীবনକୁ পরিবর্তন করেছে। আপন মানে মধ্য করন্তু। যেকୌଣସି মঙ্গলবার ঠারু 6 গোটি মঙ্গলবার এই বিধিକୁ পালন করন্তু। যে প্রত্যেকটি মঙ্গলবার যৌবন গোটি লাল মন্দার ফুল লাল সুতারে গুন্থি কন্যা হন্তু বা পুত্র হন্তু স্নান সারিবা পরে এই লাল বস্ত্র পিন্ধি উক্ত মালা সহিত ধূপ ভোগ নেই কৌশি দেবীଙ୍କ মন্দিরକୁ যাଆନ୍ତୁ। মন্দিରରେ দেবীଙ୍କୁ ମାଳା ଅର୍ପଣ କରି ନିଜର ମନସ୍କାମନା ଜଣାନ୍ତୁ। ତାପରେ ଘରକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଘର ପାଖରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ମଳା ଦେଖି ପିମ୍ପୁଡ଼ିକୁ ଚିନି ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଦେଇ ସେହି ଦିନଠାରୁ ନିରାମିଷ ଭୋଜନ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଏପରି 6 ଗୋଟି ମଙ୍ଗଳବାର ମାତ୍ର ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଏହି 6 ଗୋଟି ମଙ୍ଗଳବାରରେ ଆପଣ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଦୋଷ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇଯିବ। ବିବାହ ଯେଉଁ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି ତା ବିବାହ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଯିବ। ବିବାହ ପରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଲାଗିକି ରହୁଛି ସେ ମଧ୍ୟ ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇଯିବ। ବିବାହ ପରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ମତାନ୍ତର ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହୁଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇଯିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଯେ କି ବିଛା ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ବିଛା ରାଶି, मोर ये कार्ड कहूँ जे आज कौन सिचुएशन को लेकिन भावना को लेकिन कौन व्यक्ति को लेकिन बहुत अधिक पॉजिटिव माने पॉजिटिव रहिबे। कौन परिस्थिति को आपण छाड़ीबा को चाहिए नहीं। आपण कौन अतीतर कथा को धरिक बसबे जहाँ आपण आगो को बढ़ी पारे ना। से आपन को एकुटिया अनुभव करंतु। आपण कौन व्यक्ति को आपण कंट्रोल जदि आनिबा को चाहउछंती जार परिणाम भी मध्य आगो को खराब हो पारे। आपणकर आखपाखरे लोक मैंने आपण को बुझे ना। आपण बहुत कठिन परिश्रम कर ए पर्यंत पहुंची। कैरियर क्षेत्र में बहुत भल भी अच्छी। आपण लोक मानकर जोगाजोग करि पारु नांती। आपण को लागुछि कि आपण जो कार्य करूछंती काले लोक माने जानि परिबे। तेणु लोक मानक सहित आपण मिसुनांती। आपणक चारि पाखरे शत्रु घेरिक रहउछंती। सेति लागि शत्रु रहिबार कारण सामाजिक भावदस्त आपणक पाखरे नाही वर्तमान। तेणु लोक माने आपणक विरुद्ध रे रहउछंती। तेणु मोर प्रिय बिछा राशि भाई भाई माने आज आपणकर मन खराब रही पारे, देह भी खराब रही पारे। तेणु से प्रति ध्यान दिंतु, केयरफुल रुहतु। ये गोटे कथा कहबी मोर प्रिय बिछा राशि भाई भाई माने जो मानकर उपयुक्त बयस हो जाइछि सेमानकर लाइफ रे यदि मांगलिक दोष रहउछि सेमाने विवाह हो पारु नाही। विवाह जो माने करि सारिचंती सेमानकर लाइफ रे बहुत दुख लागि रहउछि विवाह परे परे। तापर जो माने स्वामी स्त्री भितर मध्य कारी मनमतांतर होउछि। तेणु एक सुंदर उपाय कहूछि मंगल दोषर खंडन निमंते आपण माने कोनोसी मंगलवार दिन ठारू 6 गोटी मंगलवार
এই উপায় করতু দেখবে আপনার সমস্যা নিশ্চিত ভাবে দূরীভূত হব। প্রতিটি মঙ্গলবার চৌবন গোটি লাল মন্দার ফুল লাল সুতারে গুঁথি কন্যা হও বা সন্তান হও বা পুত্র হও স্নান সারিবা পরে লাল বস্ত্র পিন্ধি উক্ত মালা সহিত ধূপ ভোগ নেই কৌশি দেবী মন্দিরକୁ যাଆନ୍ତୁ। ମନ୍ଦିରରେ ଦେବୀଙ୍କୁ ମାଳା ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ନିଜର ମନସ୍କାମନା ଜଣାନ୍ତୁ। ତାପରେ ଘରକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତୁ। ଘର ପାଖରେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ମାନେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ରହୁଛନ୍ତି ପିମ୍ପୁଡ଼ି ମାନଙ୍କୁ ଚିନି ଓ ଅରୁଆ ଚାଉଳ କିଛି ସେଇଠାରେ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେଇ ଦିନଠାରୁ ନିରାମିଷ ଭୋଜନ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଏହିପରି 6 ଗୋଟି ମଙ୍ଗଳବାର ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ବିଳମ୍ବ ଦୂର ହୋଇଯିବ ଏବଂ ବିବାହ ପରେ ଯେଉଁମାନେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ ପାଉଛନ୍ତି ତାହା ବି ମଧ୍ୟ ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ବିବାହ ପରେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ମନମତାନ୍ତର ଘଟୁଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇଯିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଧନୁ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଧନୁ ରାଶି ଇ ଆପଣଙ୍କର କଷ୍ଟ ଆପଣ ଆଜି କଷ୍ଟରେ ଟିକେ ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଡନ କିଛି ରହିବ। କୌଣସି ଖରାପ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି ଡରିଯିବା ଏ କାର୍ଡର ସୂଚନା ଆସିଥାଏ। ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନେଗେଟିଭ କାର୍ଡ ନୁହଁ। ପରିସ୍ଥିତି ଏତେ ବି ଖରାପ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ଗୋଟେ ଖରାପ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଲାଗୁଛି ରିଲେସନସିପ୍ରେ ଯେମିତି କୌଣସି ଖୁସି ନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ୟା କିଛି ବୋଧେ ଚାଲିବ। ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ବହୁତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପ୍ରାୟ ରହୁଛି। ଯଦି ସିଙ୍ଗଲ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଏବେ ବି ଆପଣ ଅତୀତର କଥାକୁ ଧରିକି ବସନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅତୀତର କଥାକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ମନି କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ଚାକିରିରେ ଆପଣ ଖୁସି ବି ରହୁନାହାନ୍ତି। ଆଜି ଓଭରଲୋଡର କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଥକାପଣ ଲାଗିବ। ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସର ପଡ଼ିବ। ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା ବି କରିବେ। ଅଧିକ ଚିନ୍ତା ନ କରି ଆପଣଙ୍କ ଅର୍ଥକୁ ମ୍ୟାନେଜ କରନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ରୋଗ ଦେଖାଦେଇପାରେ, ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ରହିବେ। ପ୍ରାଣାୟାମ କରନ୍ତୁ, ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଗାଇଡ୍ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। ଦିନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ରହିବ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଧନୁରାଶି, ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ମନ କୌଣସି ଦେବତା ଦେବୀ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କ ଠାରେ ଭକ୍ତି ରହିବ। ଦେବ ପୂଜା କରିବାରେ ମନ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଠିକ୍ ବାଟରେ ଅତିବାହିତ ହେବ। ଏବେ ଧନୁରାଶିଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ମୋର ପ୍ରିୟ ଧନୁରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ଯଦି ମଙ୍ଗଳ ଦୋଷ ରହୁଛି, ଏହି ମଙ୍ଗଳ ଦୋଷ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ଯଦି ବୟସ ହେଇଯାଇଛି ବିବାହ ହୋଇପାରୁନି, ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି, କିମ୍ବା ବିବାହ ପରେ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଦୁଃଖ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି, କିମ୍ବା ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ ବାରମ୍ବାର ମନମତାନ୍ତର ଦେଖାଦେଉଛି, ଏସବୁ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ଦୋଷ କାରଣରୁ ପ୍ରାୟ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏଥି ନିମନ୍ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ଉପାୟ କହୁଛି, ଆପଣ ଏହି ଉପାୟ କରନ୍ତୁ। ଯେକୌଣସି ମଙ୍ଗଳବାର ଠାରୁ 6 ଗୋଟି ମଙ୍ଗଳବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଉପାୟକୁ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତିଟି ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ 54 ଗୋଟି ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ଆଣନ୍ତୁ। ଲାଲ ସୂତାରେ ଗୁନ୍ଥି ତାକୁ କନ୍ୟା ହେଉ ବା ପୁତ୍ର ହେଉ ସ୍ନାନ ସାରିବା ପରେ ଲାଲ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ଉକ୍ତ ମାଳାକୁ ଧୂପ ଭୋଗ ନେଇ କୌଣସି ଦେବୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଦେବୀଙ୍କୁ ମାଳା ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ନିଜର ମନସ୍କାମନା ଜଣାନ୍ତୁ। ତାପରେ ଘରକୁ ଆସି ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଥିବା ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ପିମ୍ପୁଡ଼ିକୁ ଚିନି ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଦେଇ ସେହି ଦିନଠାରୁ ନିରାମିଷ ଭୋଜନ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଏପରି 6 ଗୋଟି ମଙ୍ଗଳବାର ମାତ୍ର କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ମଙ୍ଗଳ ଦୋଷ ଖଣ୍ଡନ ହେବ। ବିବାହ ବିଳମ୍ବ ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ବିବାହ ପରେ ନାନା ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ଯେଉଁ ରହୁଛି ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ମନ ମତାନ୍ତର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବ, ଦୂର ହେବ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଧନୁରାଶି, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ, ଉପକୃତ ନିଶ୍ଚିତ ହେବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମକର ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମକର ରାଶି, ଆପଣଙ୍କର ଏ କାର୍ଡ ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଦେଖାଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ହାତରୁ କିଛି ଅର୍ଥ ଆଜି କୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ। ଆଜି ଆପଣ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ରହିବେ, ବହୁତ ଉଦାସୀନ ରହିବେ। ଆପଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ହେଉ କିମ୍ବା ଅର୍ଥ ଅଭାବକୁ ନେଇ ହେଉ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ରହିବେ। ଏ କାର୍ଡ ନେଗେଟିଭ କାର୍ଡ ଅଛି। ତେଣୁ ଆଜି ଆପଣ ସବୁକିଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ କୌଣସି ଆକାର ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ସେ ନିରାକାରଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ କରିଦିଏ ନିଜକୁ। ସବୁ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ହେଉଛି। ଯେହେତୁ ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଟିକେ ଆଜି ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ରହିବ। ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ ଆଦୌ ଟିକେ ଭଲ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। ବ୍ୟବସାୟ ମାନେ କିଛି କ୍ଷତିର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ଅବହେଳା ପ୍ରାୟ କରିପାରନ୍ତି। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ମକର ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଯେହେତୁ ଆଜି ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଅଛି, ତେଣୁ ଆପଣ କେୟାରଫୁଲ ରୁହନ୍ତୁ, ସାବଧାନରେ ଆଜି ସମୟକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ତେବେ ଏଇଠି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଏହି ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଲାଇଫରେ ବା ଗୋଷ୍ଠୀରେ ଯଦି ମଙ୍ଗଳ ଦୋଷ ରହୁଛି, ଏହି ମଙ୍ଗଳ ଦୋଷ କାରଣରୁ ବୟସ ଉପନୀତ ହେଲା ପରେ ବିବାହ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, କିମ୍ବା ବିବାହ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ ହେଉଛି, କିମ୍ବା ବିବାହ ପରେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ମତାମତାନ୍ତର ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ ଲାଗି ରହୁଛି, ଏହାର ମୂଳ କାରଣ ହେଉଛି ମଙ୍ଗଳ ଦୋଷ। ଏହି ମଙ୍ଗଳ ଦୋଷର ଖଣ୍ଡନ ନିମନ୍ତେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଗୋଟେ ଉପାୟ କହୁଛି। ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ମାତ୍ର 6 ଗୋଟି ମଙ୍ଗଳବାର ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ବିଧିକୁ ପାଳନ କଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉପକୃତ ହେବେ। କୌଣସି ମଙ୍ଗଳବାର ଠାରୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ 6 ଗୋଟି ମଙ୍ଗଳବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତି ମଙ୍ଗଳବାର 54 ଗୋଟି ଲାଲ ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ଲାଲ ସୂତାରେ ଗୁନ୍ଥି କନ୍ୟା ହୁଅନ୍ତୁ ବା ପୁତ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ ସ୍ନାନ ସାରିବା ପରେ ଏହି ଲାଲ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ଉକ୍ତ ଲାଲ ମନ୍ଦାର ମାଳାକୁ ସହିତ କୌଣସି ଧୂପ ଭୋଗ ନେଇ ଯେକୌଣସି ଦେବୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଦେବୀଙ୍କୁ ମାଳା ଅର୍ପଣ କରି ନିଜର ମନସ୍କାମନା ଜଣାଇବେ। ତାପରେ ଘରକୁ ଆସି ପିମ୍ପୁଡ଼ିକୁ ଚିନି ଅରୁଆ ଚାଉଳ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦେବେ। ପିମ୍ପୁଡ଼ିମାନେ ଯେଉଁଠାରେ ମଳା କରିକି ଯାଉଛନ୍ତି ଦେବେ। ସେହି ଦିନଠାରୁ ନିରାମିଷ ଭୋଜନ ଆପଣମାନେ କରନ୍ତୁ। ଏପରି 6 ଗୋଟି ମଙ୍ଗଳବାର ପାଳନ କରିବା ପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ମଙ୍ଗଳ ଦୋଷ ନିଶ୍ଚିତ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇଯିବ। ବିବାହ ବିଳମ୍ବ ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇଯିବ। ବିବାହ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଭୋଗ ଲାଗି ରହୁଛି ତାହା ବି ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇଯିବ, କିମ୍ବା ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ମନମତାନ୍ତର ରହୁଛି ତାହା ବି ମଧ୍ୟ ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇଯିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କୁମ୍ଭ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ।
मोर प्रिय कुंभ राशि मोर प्रिय कुंभ राशि मुझे कहबी आपणकर आज आपण जोधा परि रहिबे कार को मन भीतर गोटे भय रहइबो नाही लाइफ रे एमिति जे एते काम करिवे करूछंती जे आपण हारिबा भी मध्य शिखिनांती सब बेले निज साहस आज देखैबे सब जिनिस प्रति ए कार पॉजिटिव आसीची आज आपणकर प्रत्येकटी काम सरस सुंदर निश्चित रहिबो घर परिवार दाम्पत्य जीवन मधुमय रहिबो रिलेशन उत्तम फल रहिबो व्यवसाय माने किछि लक्ष्य हासिल निश्चित करिवे छात्र छात्री माने रूटीन अनुसार विद्या अध्ययन करिवे एथिरे संदेह करिवार किछि नाही मोर प्रिय कुंभ राशि आज कारी सहित भेट होई पारे पुराना बंधु पुराना संग किंबा अति आपणार के व्यक्ति आपण सहित आज जोगाजोग हो पारे तेबे ए जो कार्ड आसी जे 9 ऑफ वांड्स यार माने ये होची मंगलंकर कार्ड आज आपण अधिक चिंताग्रस्त टिके रहिबे आपण ठीक बाटरे चलिबे ताले ख्याति जदी माने ठीक उचित बाटर जदी आज चलुचंती ख्याति सम्मान निश्चित मिलिबो आपण भाबुचंती जदी मु यह करी तेरे क्षति हो पारे भावनार समय नष्ट करूँ ना जहाँ करने को चाहते नितांत भाव में चलतु मोर प्रिय कुंभ राशि भाई भाई मैंने देखिए आज आपंकर प्रत्येक कार्य सर सुंदर मजबूत रही कुंभ राशि व्यक्ति भाई भाई मान भितर जदि कौन व्यक्ति बह हो पारना बयस उपयुक्त हो जाए विवाह पूर्व बहुत भल थे विवाह पर नाना प्रकार दुख भोगुंट कि दाम्पत्य जीवन में बारंबार मतांतर मनांतर देखा दूसरी यह हूँ मंगल दोषर कारण हूँ मंगल दोष कारण निमंते मुझे एक उपाय कहूँ मात्र आपड़ जेकोसी मंगलवार ठारू 6 गोटी मंगलवार ये उपायटी करंतु प्रतिटी मंगलवार 54 गोटी लाल मंदार फूल लाल सूतार गुंथि कन्या स्नान सारिबा परे बा पुत्र स्नान सारिबा परे लाल वस्त्र पिंधि उक्त माला सहित धूप भोग नहीं जेकोसी देवी मंदिर रे जांतु मंदिर रे देवी को माला अर्पण करी निजर मनस्कामना जणांतु तापरे घर को आसी पिंपुड़ी मानक चीनी अरुआ चाउल दिंतु से दिन ठारू निरामिष भोजन परंतु एपरी 6 गोटी मंगलवार कला परे आपनकर लाइफ रो समस्या दूरीभूत हबो जदि कन्या वैधव्य जोग दूरीभूत होता है विवाह विलंब जदि होता है ता भी दूरीभूत हबो विवाह परे जो माने नाना प्रकार दुख भोग करछंती ता भी दूरीभूत हबो एवं दाम्पत्य जीवन में मतांतर मनांतर स्वामी स्त्री भितर जा घटुची ता भी मध्य दूरीभूत निश्चित भाव में हबो एबे आसंतु जानिबा जे कि मीन राशि विषय मोर प्रिय मीन राशि आज मुझे कहबी ये मीन राशि व्यक्ति कथा जदि मुझे बर्तमान कही आपण को आज दूरयात्रा कर जोग किसी देखा आप सब मन भर किसी गोटे भावना को आणुंट जहाँ भी कर्म करेंगे तार सफलता आपको आगुरी मिली जो व्यवसाय करूँ ना कहीं कर्म करूँ ना कहीं आपको सफलता निश्चित भाव में मिल आज भावी चिंती आप कार्य को व्यवसाय को बढ़ावाई जब चाहूँ आपण निश्चित भाव में कार्य आज लगातु मोर प्रिय मीन राशि ये जेहेतु चंद्रमा कार्ड आसी चंद्रकर कार्ड आसी आपन को बहु अफर आसी पारे आपण से अपॉर्चुनिटी को ग्रहण करेंगे आवश्यक आपणकर वर्तमान दूर दूरांतर काम बाबद जो भावुंट जहाँ भी कार्य करुँचे पर्यंत से कम भल भाव सेटल न हो जाती से कार्य को छाड़ू ना ये पॉजिटिव कार्ड अच्छी ये बहुत सुंदर कार्ड अच्छी आपड़ आज निश्चित भाव में कार्य को जगी रखी भावी चिंती कार्य करूँ ता ना आपण मैंने जदि देखा शत्रु बुद्धि पारे के कारी सहित दुश्मन हो पारती कई तेरे ये कहवाक चाहूँगी मोर प्रिय मीन राशि भाई मैंने जदि आपण लाइफ रे बयस हो जाए हो पारना कि विवाह पर बहुत दुख आपण माड़ी पड़ी कि स्वामी स्त्री भितर बारंबार मनांतर मतांतर जो सृष्टि होची यार कारण मांगलिक दोष कारण होता है यही मांगलिक दोष निमंते खंडन निमंते मुझे एक उपाय कहूँ जेकोसी मंगलवार ठारू 6 गोटी मंगलवार ये उपाय को पालन करूँ प्रतिटी मंगलवार 54 गोटी लाल मंदार फूल लाल सूतार गुंथि कन्या हंतु बा पुत्र हंतु स्नान सारिबा परे लाल वस्त्र पिंधि उक्त माला सहित धूप भोग नहीं जेकोसी देवी मंदिर रे देवी को माला अर्पण करी निजर मनस्कामना जणांतु तापरे घर को आसी पिंपुड़ी को चीनी और चाउल देई से दिन ठारू निरामिष भोजन करंतु एपरी 6 गोटी मंगलवार पालन करंतु देखिबे आपनकर लाइफ रे आउ एई विवाह विलंब रहिबो नाही दूरीभूत होई जिवो जो माने बहुत खुशी रे थिले विवाह परे परे दुख पाउचंती ता भी मध्य दूरीभूत होई जिवो जो माने स्वामी स्त्री को भितर सब किछि ठीक थिला बारंबार मतांतर मनांतर होची ता मध्य दूरीभूत होई जिवो मानव पवित्र बाणी कार्यक्रम तरफ आपण मानक सेवारे एई कार्यक्रम को उत्सर्ग करिछि आपण माने निश्चित भाव में कहीं 100 रु जदि जणे भी उपकृत होंती मोर जीवन मोर धन्य हबो मोर मन मोर आत्मा सार्थक मोर निश्चित भाव में सफलता प्राप्ति होइछि बोली मो अनुभव करिवि आपण मान को अनुरोध करछि जो माने हतसंत होउचंती से माने निश्चित भाव में एई कार्यक्रम करंतु आउ एठी कहबार अछि माधव पवित्र बाणी राशिफल देखुथिबा मोर भाई बहन माने जदि एई कार्यक्रम को सब्सक्राइब करि नाहंती निश्चित भाव में सब्सक्राइब करंतु मो प्रथम रु स्टार्टिंग रु मो कहि आसीछि माधव
पवित्र बाणी कार्यक्रम को जो मैंने सब्सक्राइब करुछंती मु अनेक असंभव प्रकार कार्य को संभव हला परि वीडियो अपलोड करिवि आपण मान लाइफ रो समस्या समाधान निमंते आपण निश्चित भाव में प्रत्येक दिन देखंतु हाथ छड़ा करंतु नहीं आउ पसंद आसुची जदी आपण माने लाइक टे करंतु जदी मी निजर मन कथा जदी कहबा को चाहउचंती निजर समस्या विषय जानिबा को चाहउचंती ताले स्क्रीन ऊपर हमर ए नंबर दिया जाइछि ए नंबर माध्यम रे प्रत्येक सप्ताह रो शनिवार रविवार संध्या 6 रु राति 9 फोन माध्यम रे आपनकर दुख बा समस्या शेयर करंतु आपनको पई जहा आवश्यक पड़िबो आमे जोगाजोग रे रहइबु मोर प्रिय दर्शक बंधु समय अतिबाहित होइछि आपण मान थारु विदाय नै रहउछि नमस्कार।